karon no ato ang buhaton kay mag kwanta drop ta og 4 ka kilo nga bugas og udo ay sana tinapa og noodles no. So may na lang makatabang ta sa tuwang katawhan no. So personally ni sa ako ang kwarta na ko ni gikuha, dili na ko ni ano sa meta unsa ba na diha or monetization, wala pa ko'y nadawat no. So tabang na ako kusang loob no, sa mga wala pa in tawon naka pamahaw karong adlaw o makapaniud to na mo ani daghan kaayo ni bugas og sana noodles og tinapa no. So okay, abang-abangin nyo kung asa ko mag-drop ani.